Dibundu ya nzambi mbote nyonso. Mbote na babantu ina kena kutovoka samo na kudia mvutu. Na ina mekutadila dibundu ya beto. Na ina mekutadila bimbevo. Kedika mugena kupesa mbote na bisielo. Na milongi. Na minkengi. Na mindia mvutu. Ba ina kena kutelama samo na samo ya mbote na dibundu ya beto. Ba ina kena kutofokwa samo na tata nzambi. Mugena kusiamisa beno. Ke nzambi yandi kele. Beto simbeno nzambi. Nzambi ke kunungisa beto. Me beto diateno kisika mosi. Kana babantu kena kusansa beto ve. Minkayulu ya beto me kufua nsamu nsansulu kele ve. Beno kuluenga. Me yisu. Bandi yandi ke kutelemisa bisielo. Ke kusansa minkayulu ya beto. Paske bayina kutekidilaka beto. Bakuzonza kati. Bantwenya ke kutala kimona meso. Babakala ke kuzonza. Oba kento mpeke kusamuna. Kimbangi yake kuvanda. En 2015, Tata Nzambi me kusamuna na beto. Que je vais faire réunir des petits foyers. Samoba kusambila. Ba foyer ni inki ni bizinga. Bizinga me kufua. Samun sansula minkayulu. Kele diakave me mbote. Beno stelama na kibakala. Na kuzonza ti. Yisu. Kena beno. Beto kusambila. Yave nzambi na kilokola yai. Vanda na beto. Diata na beto. Na yina ngeke na kuzonza. Bamambu na kati ya mansweki. Kedika. Yesu Kristo. Tunga dibundu yange. Bonso nge kutunga ka dibundu ya nemi. Muntu ke kubikana na manima ya porte ve. Bika tata nzambi. Nkelo yange ya kumonika babantu nyonso kutala yau. Karabeme kutala yau ve. Bandinga yankaka ke kutelama na kunangumukina beto. Bandinga yankaka ke kuza kuzonza. Babantu ke kuwave. Ni kuna bika nkelo yuna kele arshe yange tata nzambi. Ya kutelama samu na le Kongo. Ya kutelama samu na babantu nyonso. Samu Yesu diambu yai. Ya kutelama babantu kumona yao. Bika nge kuvanda na katika chabeto. Bika nkumbu ya tata nzambi ya kuzituswa. Amen. Oh, salukiangana kya mfumu Yesu kile ndifwako. Salukiangana kya mfumu Yesu kile ndifwako. Oh, sala 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 tufweti sala sala isala. Oh, sala 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 tufweti sala sala isala. Salukiangana kya bazi ntumwa kile ndifwako. Salukiangana kya bazi ntumwa kile ndifwako. Oh, sala 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 tufeti sala sala isala. Oh, sala 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 tufeti sala sala is. Oh, salukiangana kya mpevya longo kile ndifwako. Salukiangana kya mpevya longo kile ndifwako. Oh, sala 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 tufeti sala sala isala. Oh, sala 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 tufeti sala sala isala. Soniki yankunga mbama e jeune. Bika beno kusala. Kisalu ya tata nzambi lenda kufwave. Beto kustela meno. Muzala kuluengisa beno. Na mambu. Mekutadila babantu koma seku yufula. Mewapi diambu koma seku kuiza. Diambu kena kukwize ya nene. Oni kuna ngeke kubakula yao. Diambu inaninki. C'est le réveil spirituel. Le réveil kubwaka deja. Yame kubwa na batata sima kimbangu. Yame kukwenda na le Congo. Yame kubumina bisielu ina bete mekuzaba. Me yayi mekudingama. Pevia longo kena zola kukwiza. Samo babantu mutu mosi ina kena mpwila. Yani kuvanda kukumimina réveil yayi. Car ça sera individuel. Et ça sera sans visage. Ça sera sans visage. Le non-croyant croyait que vous tapez parce que babantu. Ça mona diambu yayi. Même ya Covid. Yani ti. Beno ke kutela ba tribulation. Diambu yayi
ya tribulation ya virus yai samu beto kuluengeno samu babantu ku se repentir samu bakuvutu la gloire na tata nzambi oni kuna mukena kuluengisa beno kedika kutukunu kena kuvanda mebeno kuzaba wapi kutukunu na benelenda kukwenda kanangeme kutala arshi ya tata nzambi ve kukwenda ve Votu kwenda makwenda katumwani nzila sioni kwe. Votu kwenda makwenda katumwani nzila sioni kwe. Jate munzila kusioni. Bamilongi munzila kusio. Yeah. Jate no munzila kusioni. Bamilongi munzila kusioni. Beto kuzibuke no meso yakimpeve yakinsuni beto kukanga. Me yakimpeve beneke kutala na nani ngeke na kujiata oni kuna mume kutangila nge mambo ya nzambi ina kena Samueli le chapitre 1 le verset 4 à 5. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à la femme, à sa femme Pénina, et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il l'ait rendu stérile. Oh, jambu yai. Beteme kutala yaou, beteme kuwa yaou mingi. Mais cette parole, c'est un roman, bien-aimé. Cette parole, c'est une révélation. Révélation ya itata nzambi mekupesa na beto na jambu ya Ana na jambu ya Elkana. Beto kena kutala yau na kati ya mabundu ya beto. Beto kutule yo na kati ya kimpeve. Je parle au nom ya bizinga nyonso ya le monde. Ina séduction mekukota. Ina manipulation mekukota. Peleko jambu ina kime kutadila luzingu yange. Jambu ina ninzambi mutu mekutala ti ngekuzbaka yao samu ngekuzaba yani ngekuzaba mambo ya nzambi ni kuna ntsiku musu kena kukwiza ntsiku musu yai ya evangelisation bien-aimé. Beto kuvandeno ya kutelama na kutala. Autrefois, bizinga kakantsiku musu, ngeko kubwa kakakaka, tu es dans l'émotion. Tu es dans le cinéma. Tu es dans la théâtralisation. Baba antuke kuiza zonza. Mais Yesu zola nata reveil ya isamu na mambo ya nzambi. Isamu ngeku zaba Yesu Kristo. Ni jambu ina yani zola kuzonza na Ana. Me beto kubakulaka ve, Ana kubakulaka ve. Ana mekutala mutindu bakala vandi kuzola yandi. Et les gens accusent cette femme qui est Pénina. Oh, mais c'était son ennemi. Non. Pénina voyait des choses. Ki muntu mekukota na kati ya mabundu ya beto. Parce que kuvanda en polygamie, yavanami siku ya ba juif. Et c'était acceptable devant Dieu. Mais nantangu yayi ina Yesu Kristo mekuza kufuila beto ya kele diaka ve jambu ina kele ve na kati ya mabundu ya beto musiku ina Yesu Kristo kuzaka kuzenga yao kuza kudeshire yao eni kuna rivalité yayi beto ke kunate yao na kimpeve nge kutala satana ke kutelama na kukwiza kukakidila nge samo nge kutala arche ya tata nzambi ve peleko Ana zola zaba ke muke na kukwenda na bankutukuru na silo bakala munu Elkana ke na kunata beto inki
mungena kutala ve parce que yani vandi kusuka kote mansanga linsanga vandi vanda ya ba inzo betike kwena bankutukunu betike kutula babima pafangike kusuka kuna bankutukunu lenda kuvanda na kati ya batima beto ba imitateur yina me commencer kutela na kuséduire beto na mambo ya nzambi parce que bami kuzaba théologie enge zibuka meso mepeni na kuzabaka mumekuiza na silo na kukuiza kusambila samuna mbabane ya munu samula luzingu ya munu peni na ete irrité parce que bapare vandaka yankaka yani vandi kuzwa kima ya mpasi nsindu sulu kimuntu makela bakala vandi kulakisa mumezola kaka entel est-ce que na mabundu ya betu na bizinga betu na kutala veya angeke kuteka kaka ba divers nani muteke kutala nge me bake kwenda kuyobisa mafuta na babantu ina bake na kutala na kata ba apparence yandi yayi musambila yandi ngeke tala meme nchiku musu kaka samo mbongo kusala inki kubasika me Yesu Kristo me kukwiza na kuza kukula beto samu yani nachina beto diamu ya nsikumusu ya kaka na foso ya yandi c'est l'évangélisation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu voulait conscientiser Anna que ngeke na kukuza na lukutukulu ngeke na kusuka kaka koti ngi babatu kina kunwa malafu babatu kina kulamba babatu kina kudia pangi ngeke na kukota na kacha ash na kwenda kusambila Mayandi talaka bakala yandi ma chérie reste là moi je vais te donner muke pesange double part muke salange foso yai muke tungila nge inzo muke pesa disumu inake kunataka muntindu vraiment duvet betuke na kati ya duvet hiver kele nge na kati ya kwete kwete kena kubersenge disumu kena kubersenge manipulation kena kubersenge Elkana un manipulateur. Mais pourtant yani vandi kwenda kutala Yesu Kristo. Bavandi kwenda na lukutukunu ina Moïse kutungaka ba tente ya rencontre. Côté ina bandaka tente de rencontre ina Mose sa kutungaka e ba bantu bonso betu na ngwedi bonso na indo bonso na muzana bonso na babwale ya kaka. Nzambi me kutala bidilu ya bantu bizinga. Que dans la cellule nzambi me kuforme bisielo bakina kusanswa tekela ngivanda pasteur ngeku kusanswa nakata kizinga ni kote bake ngeku nata consolation ni kote ina babantu kisalu ngeke kumonokoswa babantu kote bake na kutala kisalu ngeve me kisalu ngele na kumonokisa na kati ina bami kuzonza bavuela ina bake na kuzonza les cellules de prière des foyers na lumputu bizinga na kikongo. Mais Yesu me kutala Ana menge kutala ve mutindu bakala yange kena ku dorlotenge diambu yange kena ku retarder stérilité yange kena ku retarder parce que nge kena kutala ve. Bien aimé, est-ce qu'on n'est pas séduit par des paroles mielleuses, par paroles yina parfum pe bisielo ya nzambi kena kunachina beto na mutindu ya bau. Est-ce que bakena kunachina beto veba manipulation? Ni kuna luenga nge mutu kena kusambila. Sala swa sukusu swa asisa. Wapi nzila yina ngelenda kukwenda. Bamekuma mingi meba buku mekukuma. Mukena kuluengisa nge. Bamekuvuata ba monto kisika mosi. Couleur mosi. Mais nabankadulu ya bau. Bete kena kubakula bao. Na mutindu ya kusadila. Bete commence kubakula bao. Nsa ansula minkayuluke diakave. Nge sala nsigumusu chonzi eta ba vertige. Dingama na kumbwa Yesu. Me yaye Yesu. Zola kuiza kutelemisa. Samu diambu yaye nsigumusu. Kubalukila. Kuvanda évangélisation. Mais qui tu peux suivre? Mutindu Anna. Anna kubakula kave. Il suivait son mari qui lui disait des paroles mielleuses. Yann va ni couper ça, yann tendresse. Tu m'as me kuzolange kulutila, mais mon pensée, mon tu ina me kuzolange.
nakacha kinsuni nakacha kimpeve ni muntu inalenda kuza kutula ngena nzila ni muntu inalenda kusungika nge ni muntu inalenda kuza kuzonza mavanga ngena kuzonza tive inangekena kusala yakele ve mbote me yandi kena kuvike na kukanga yandi kutala kuzibuka meso ve ba meso mpe kufuaka parce que babima ina yani vandi kunata yani vandi kubia vandi bika na kaka na nganda parce que babana ya Eli yani vandi kupesa kaka na muyivi babana ina prophète ve mekuna banana kisielo mpe vandaka kumbwa yandi Eli tata ina kununaka yani banana babana zole babana ina vandi kuyiba baminkhayuli na babandi kuza kupesa ngombe ya mafuta na kupesa nkayulu babandi vandi kuyiba babandi pesa ka ndamu na papa na kuzonza asiki mpya yani vandi kusuka ka kuna minkayulu yenge eske yake na kusuka vena ba séducteur eske minkayulu yenge kena kusuka vena ba mimviolominie eske minkayulu yenge kena kusuka vena ba faux pasteur eske minkayulu yenge kena kusuka vena ba faux fidèle faux chrétien ikele manipulation ni kunu babeli mukibundu tata babwidi munza babele mudibundu tata babwidi munza tata utuvwika byanwanuna tata ni kunu ibwidi munza tata utuvwika byanwanina tata ni kunu ibwidi munza trouble me kukota nakati ya libundu ya beto nge kuzaba ve nani na nani beto kuzibuke no meso beto kulwengeno mimbikudi ya bali vandi kulonga tia vandi kubasika me mimbikudi ina mimbikudi ya Eli beno kulevukila munu tia vandi kubasika ya bali tia vandi kubasika ve beto kuzaba bao na bansadulu ya bao na bimangu beto kulwengeno ni kuna tata nzambi me kuzonza tala kutala ve personalite ya babantu kutala ve babantu ina kena kuvyolomuna nge kena kunata nge na ba voix sans issue mais nata bantu ina namatana bantu nekena kunata na nzila parce que tata nzambi Yesu Kristo yani mosi kusalaka yani kujataka na nzila yani kukwendaka et c'est ce que Dieu voulait pour Anne kusuka ve kote beno kena kulalila na bankutukunu kuvanda ve kaka proche na bakala engene kena kuvuna nge. Tu penses que ton frère qui te donne des conseils, ton serviteur qui te donne des conseils, il est pour toi, mais parfois il n'est pas pour toi. Il te détourne pour ne pas voir le Seigneur, bien-aimé. Il te détourne de la voix du Seigneur par la parole. Est-ce que c'est la vraie parole? Pour te détourner du Seigneur. Tu crois que c'est la vraie parole, mais c'est la fausse parole, bien-aimé. Oh! Dans la vie, il faut une prise de conscience. Dans la vie, il faut un bilan. N'oublie pas ton Dieu. Parce qu'à Silo, il y avait un Dieu élevé, un Dieu céleste, un Dieu qui dit moi et la chose s'accomplisse, un Dieu qui parlait. Mais pourquoi Anna vandi kutalave? Parce qu'il y a vandi kusuka nanganda. Est-ce que ngeke na kusuka nanganda ve? Beto zola nge kota na 2021 na mukembo yayi nge zola kubakula wapi kisielu na kena kunata mukembo yayi nani mutu lenda kunata babatu na mpulusu kusuka ve na nzila. Oh, Anna compris yani me kubakula na kuvanda. Oh, mais ça mona inkimuka na kutambula ve. Mais oui, par ce côté que les kilongo ya tata nzambi arche na bakena kuzoza arche ya Noé. Mais arche ina ba chérubin ina ba umosi bake kuvana na kati côté ba chérubin me kusala mampokba babiga ya baba eli ya baou côté ba ku dessiner que ni arche ina tata nzambi ke na kuzonza kuna. Oh, yele me kuzonza. Non, je vais prendre la décision. Si vous avez la manipulation, tendresse, peut-être tu es aussi dans le même cas, tu as suivi le même cas qu'Anne. Peut-être aujourd'hui, tu es dans
je ne sais pas. Wapi problème yina kina kulembana na kuzove solution parce que ngeme kuvana na prise ya kisielo yina kina kulembana na kubika nge parce que yani zola pie ba mvuilu yange mene zola nata ngeve na mpulusu na kulakisa nge mambo ya nzambi na mbindi nikuna yisu mekukwiza kotenge kele na nsuka ya zantoto kuwa kuisa na kuwa diambu ya ina kukota na arshe ya tatanzani. On entend, ana mekuzonza, y a quelque chose qui m'échappe. Muke kukota, kote babantu, kote mutu ke kukota, yana mekudingama, mena kukota kuna, il faut laisser ton bruit, il faut laisser le bruit, il faut que tu sois dans l'écoute et que tu sois dans le calme pour que tu suis le mouvement, bien-aimé. Mouvement, c'est le réveil spirituel qui va venir sans visage. C'est le réveil spirituel qui sera la parole de Dieu qui va toucher le remas bien-aimé, la parole révélée bien-aimé. Oh oui. Mugena kutala babantu ya kaka misielo ya réveil, misielo kanaiki. Mambo ya nzambi théologie, oui. Mais est-ce qu'il prêche dans la révélation? Est-ce que bakena kunatan kelo ya tata nzambi? Est-ce que bakena kunatan kelo ya tata nzambi? Samila tata nzambi muzola kote na kata nkelo yai muzola kote na kata mouvement yai. Il y a un mouvement qui va se passer mais fange kota na mouvement yai bonzo bartine me kusala kanange me kukuma mutinu Pierre me kuzonza chifumu kutala mukujata na mukanda ya masa bonso Yesu parce qu'il a dit soyez mes imitateurs. Oh nantanga me kutala na ntoto. Pierre m'a loupé un rendez-vous extraordinaire, bien-aimé. Peut-être tu es en train de voir les obstacles. Peut-être tu es en train de voir des serviteurs qui s'en sont bien déguisés quand ils parlent avec autorité. Toi, tu es là, tu trembles. Non, ils te trompent. Regarde Jésus. Tes yeux que tes yeux soient fixés vers Jésus, qui est la parole de Dieu. Muntu lenda vunange me mambu ya nzambi. Oh, Pierre a manqué ce rendez-vous-là. Niki lumuina bazola zonza na yandi na mukanda ya moyo ke Pierre me kujata na muzulu ya mukanda mais avec l'obstacle. Ntanga nukutela obstacle. Yani me kubwa. Yani ti Yesu lalula munu. Yesu comme yani ke Yesu. Yani ke baka. Ne parle plus, ne donne plus des paroles vaines. Parce que muntu ina na betisaida bakala ina zola pesa ba explication mfumu muvanda kwa kuba mvula mingi oh muva nzambi mezonza kiminu yangeme kunyakisange. Dieu n'a pas le temps. Kiminu yangeme kunyakisange. Dieu ne veut pas des explications, des détours, des contours. Anne a compris que aujourd'hui c'est aujourd'hui. Bien-aimé, je voulais te faire conscientiser. Là où tu seras, même aux États-Unis, Canada, le Congo, là où tu es dans des petits villages, le temps est venu où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en vérité. C'est le Dieu céleste qui va se lever. Le Dieu qui régnait à Silo. C'est ce Dieu-là qui vient enfin que ngetambula mpulusu. Mena mambu ya nzambi. O ana mekubakula. Yani mekwenda kulala na arsh. Ngepe yinama. Oh, muntangu yantontolo bwa butwenina. Muntangu yanzomo no bwa butwenina. Tela mamunwana nwanunu yabiza. Finama kwa Yesu nungisanga. Finama na Yesu mefange kutela. Nani ngeke na kulanda? Eski ngeke na kulanda babantu? Eski ngeke na kulanda bayina mekufuata kol? Bayina kena kuvuna beto? Bayina kena kutanga en théologie, mais qui écoute la révélation qu'elle avait. C'est pas des critiques, mais j'aimerais te mettre dans le droit chemin, bien-aimé. Alors, comment que ve rendez-vous yai? Comment que ve rendez-vous yai? Kuiza sambila, vanda na pibonso ana. Remets-toi en cause. Parle à ton problème, mais ne parle plus de ton problème. Ngeme kuzieta bizinga nyonso. Kote mukuzaba wa problème yange diambu ya ana nani mutuzaba ave yao mezonza na diambu inakena kukwamisa nge titata nzambi muke kuzonza nange
ere na kuzonza ba mambo ya muna ba pasteur ngeme kuma bonso kobaye me bubu ya inzambi me kutala bidilu ya beto na kuzonza ti ni yandi mutika kutelemisa bisielo na kekete ya mbidi ina kikuza kusansa minkailu ya beto ba exhortation me kuma na ba église ya beto évangélisation exhortation enseignement qu'elle veut beto qu'elle veut enseigner bien aimé. Dieu veut amener un réveil d'enseignement afin que toi tu puisses être sauvé, bien-aimé. Ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas mpevensi kumusu ya ibekena kuzoza ngeke kubwange mekutelama ngeke kena kusonika bisono me yandi kena zola kuzibula ngemeso ya mambo ya nzambi samu mutu vuna ngedi akave tukiyekola munzila kedika nzila kedika nzila kedika lukiyekola kunzila kedika nzila kedika nzila moyo oh ana mekuzonza ti Elkana ngele nafuna munuve peut-être ngemo kubwana piège ya Elkana yakele bisielo yele ndavanda nkundi yele ndavanda bakalenge yele ndavanda kentwenge yele ndavanda nkundi na ngeme kuzola. Oh, ne va pas prier na katakizinga kuna. Oh, qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Oh, là où je vais t'amener, c'est un pasteur quand tu dis, oh non, puissant de Jésus. Laisse pour toi. Dieu n'est plus dans les montagnes. Mais Dieu parle maintenant dans le cœur. Aneme kubakulaya. Bikanan tangu yai, ngeme kubakula ti tata nzambi, mekutula arche nanzila. Bien aimé, je vais te donner l'exemple na arche yai. Nkelo yina. Il a dit la femme de David était frappée de stérilité. Mais oui. Parce que nous sait que ina kena kubina. Parce que David kuna kuladi san kelo arche ya tatanzambi côté ya muntu ina. Nantangu arche kena kukwiza. Babatu vane qui dessinaient c'était les Lévitiques. Bakunata arche ina. Mais kuvanda nanzila muntu kaka vandi kuluta. Bien aimé. Il y a des gens parfois qui nous aident. Il y a des gens parfois qui viennent pour te dire que moi je suis venu te sauver. Parfois le vunu yandi kele ve na kati ya mukande ya moyo ya tatanzana. Et cet homme est venu aider l'arche ina vani kuningana na kati ya nazula bashobo. Na kusimba ka arche muntu na mekufua. David mekunyongolo kati mpe arche ina ke kukwenda ve na munu yake kubikana. Oyenu vandi zonza kaka kikima ya mpamba. Vanda na mese kimpeve ngeke kutala ti asume kuma ya tatanzani ya kubwana ntoto yakena kudiata yakena kuzwa ba direction mena tangu mekubika na kote mwana bakala yina ya riche arche yina bakala yina mekutambula arche mekuma muntu ambongo David ti bika mkwenda baka yao na tangu mekukuma na inzo yani mekubina kento ani kubakulaka ve samuna nkene kubini na tatanzani. Et cette femme était frappée de la stérilité. Elle était frappée, bien aimée, na katiabusita. Mais tu kusakana na archi ya ikena kukwenda ve. Kana ngeke ve, tatanza me tumisa ngeve. Tu n'as pas entendu et écouté la voix du Seigneur. Écoutez la avec ça mon archi ya. Mungana kuluenga sa que ce soit bisielo, que ce soit muntu ali bundu. Telama kuzonda ti tatanzambi, mungana kukwenda na kujiata. Samu munu mpe mukutambula mutindu ana mekutambula. Nikuna bete kukoteno na mukembo yai. Mukembo kena kukwiza. Bete kusimeno archi yai samu ngeke kutambula. Mbasi bete kukota na mukembo. Oh kotenge kele kubama yange. Samu nzambi. Kuwilange kwiza kulala meme na archi yai kwiza kulala na ntoto na kuzonza ti Yesu je suis venu maintenant je t'ai vu kwiza ku rencontrer na tante ya rencontre tante na Yesu Kristo yani mosime kukunwa samunange kusuka vena nganda kutala diaka veba bantu ina kutala veba bifu ya bao kutala ba handicap ya bao ve mais tala Yesu vanda déterminer samunge kutala mutinu Yesu que ku changer luzingu yange mais luzingu yange yale na changer ve samuna mambo kaka ya ba prophétie mais luzingu yange ke ku changer na mambo ya nzambi nina kele révélation nina kunungisa inza nyonso ya muvimba. Ni kuna bika mambo yayi
ngekuwa yau na ngekukotera mukembo yayi nakata kiminu ngekutambula bika tata nzambi kuvanda na katikati ya beto mambo ya kuninga na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen.